Magluluto tayo ng tuna biryani, guys. Ayan, onion, bay leaf, cinnamon stick, cardamom, yan. Cloves, ginger, and garlic. Dried lemon. Tomato. Dalawang Maggi cubes. Black pepper. Ay, asan na ito? Dito sa gilid. Turmeric. Curry powder. Cumin. Ito, di ko alam ang tawag, guys. And ito din. Cardamom powder. Salt. Tansyahan lang, guys. And then, mekos. 2 tablespoons ng yogurt. Mekos again. Itong tuna ang ihahalo natin. Lalagay ako ng 1/2 cup na water. Then, mekos. Coriander. Bell pepper. Ayan na, guys. Rice. Tapos, itatap natin yung tuna. Yan. Tapos, rice again. Tuna. Ganyan lang, guys, hanggang sa matapos. Ilalagyan natin ng pangkulay. Ayan, yellow, red. Red, orange pala yan. Ayan. Para makulay ang buhay nila, guys. Tapos, ibibake ko pa ito ng 1 hour.